ଦେଖିଥିବେ ଜାଲିଆବାଗରେ ଯୋଉଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମୋଦି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରତାରଣାର ଜବାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଗତ ମାସେ ସେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଲଢେଇ କଲେ ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜେନଜି ଜାଗେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳି ଲୋକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଜୟ ଏବଂ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଉଛି ୟାଙ୍କର ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସମିଟରେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏନଡିଏରେ ଇସ୍ତଫା ହୁଏନି ଅନ୍ୟ ବିଗତ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଚେତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଦେଶର ଜେନଜିସ୍ କି ଏନଡିଏରେ ବି ଇସ୍ତଫା ହବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏନଡିଏ এইভাবে ভাবে অবহেলা করিব তাহলে গাদিচ্যুত হওয়া পাই ବି आज्ञा ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है गंड बाबू आपण भी निज चौकी धरी रखि थांतु ओडिसा रो चेंजेस आपण चौकी को खिचिया को जाउचंती टाणीबा पाई जाउचंती एवं खाली गंड बाबू नुहंती जेते मंत्री एटी विभ्राट करूचंती जेते मंत्री एटी पैसा खाउचंती खणी मंत्री कहंतु कि भाई शिक्षा मंत्री कहंतु समस्तकर चिट्ठा ए चेंजेस का पाखरे अछि एवं चेंजेस माने परफेक्ट हिसाब ती लगेबे आगामी दिन ए अपन छात्र हिसाब रे प्रतिके रखिबे कि जे कि आपनकर जो नेक्स्ट जनरेशन आछंती से अंधार रे पळई आज्ञा देखंतु मिलियनर्स थिले चेंजेस होउचंती मते लागुची पूरा देश नुह पूरा पृथ्वी कहूची चेंजेस होउचंती प्रमुख जो जनरेशन जे गवर्नमेंट रो विरोध रे एते बड़ा स्वर देइची एवं आगामी दिन रे एई जनरेशन आगामी दिन रे लोक मानकर एवं छात्र छात्री मानक भविष्य गढ़िबा पई कोनोसी भी स्तर को जाई